स्वागतम पिला माने आम्ही माने आज वीडियो रे गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय ऊपर आलोचना करबा। किछि पिला माने कमेंट बॉक्स रे प्रश्न करिथिले जे सर आमे जतबेले साहित्य परीक्षा को जाउछु सेतबेले केउ प्रश्न पई आमे केते समय देई परिबु जहा द्वारा आमे सब प्रश्न को अटेंड करि परिबु एवं गोटे भलो नंबर रखि परिबु से विषय रे गोटे वीडियो रे आलोचना करंतु। तो पिला माने आज समय अछि आमे माने से विषय आज आलोचना करिबा जे जतबेले आमे साहित्य परीक्षा को जाउछु आमर जो 100 मार्क क्वेश्चन आसुची एवं तापे आम पाखरे 2.5 घंटा समय अछि सेति पई आमे केउ प्रश्न को केते समय देले एवं किपरि भाबरे लिखिले आमे अधिक मार्क पाई परिबा एवं आमे जो ग्रेड आशा करूचंती से ग्रेड आमे हासिल करि परिबा से विषय रे आज रो वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। पिला माने साहित्य परीक्षा रे हमर 100 मार्क रो प्रश्न आसी थाए ऑब्जेक्टिव बा संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न ता होची 50 मार्क एवं दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा जाको वर्णनात्मक प्रश्न कहउछु बा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहउछु ता होची 50 मार्क। तो ऑब्जेक्टिव पई 50 मार्क पई पिला माने 60 मिनिट समय एथिरे मु भाबुची तुम मानकर किछि असुविधा नथिबो। किछि पिला जो माने भूल करंती जो गुडी को साधारण भूल से गुडी खाली तुम मानन कहि दउची। किछि पिला कोन करंती ना बस पढि देले प्रश्नटी एवं जहा उत्तर से माने भाबुचंती ठीक हो कि भूल हो एकाथर से माने लिखि देले पर जेतबेले ताको मुंडु कासला रे नै ए उत्तर तो भूल उत्तर मु लिखि देली सेतबेले पुणी थर तो काटिबे आउथरे लिखिबे पुणी जदि सांग साथी ठारो काटू सुनि देले आ गोटे उत्तर ताको काटि आउथरे लिखिबे 5 थर कटा हितिबो। पिला माने सेमति करिवो नाही जे उत्तरटी तुमे कंफर्म होबो ए उत्तरटी ठीक तुमे माने जानिछो से गुड लेख जे उत्तरटी जानिनो सेठी मने पकिया पे बहुत समय न नै तुमे अन्य क्वेश्चन गुडी को अटेंड करि जाओ जो क्वेश्चन गुडी को छाडिल सब क्वेश्चन सरी गला परे ता उत्तर तुमे करि साइल जो गुडी तुमे जानिछ जो गुडी कर तुमे जानि ना हो सेही प्रश्न गुडी कर उत्तर को तुमे माने मने पकाओ चिंता करो से विषय रे एवं जे उत्तरटी तुमे सठिक बोली भाबुछ ताको लेख। तो बारंबार लेखिकिरी काटो नाही ओभर राइटिंग करो नाही गोटे भूल हे गला गोटे मात्र गार ता ऊपर पकई देई ता पाखरे सठिक उत्तरटी को ठीक भाबरे लेख। ओभर राइटिंग करी तो गारे गुडी कि एम्ति करि दियो नाही जहा कि खराब देखा जिवो एवं पढि होबो नाही जहा कि परीक्षक खाता देखला बेले तुमको मार्क देबे नाही। तो पिला माने सब बेले चेष्टा करिवो सुंदर अक्षर करी लिखिबा पई परिष्कार भाबरे लिखिबा पई 50 मार्क जो हमर रहिछि मु भाबुची प्रत्येक पिला तो 45 रु 50 मार्क भीतर समस्त रखि परिबे। तुम मानकर आजिकली जो टेस्ट पेपर मिलुची सेतिरे तो बहुत गुडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देई दोउची ताको छाडी के मध्य तुम माने बही को भलो भाबरे पढिबो बही भीतर मध्य बेले बेले पकई दोउची निजको बेठर प्रस्तुत कर मु भाबुची ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाई तुम मानकर किछि असुविधा हबने एवं तुम बहुत भलो मार्क ये ऑब्जेक्टिव जो 50 मार्क अछि सेतिरे तुम रखि परिबे। तापरे पिला माने आमे जिबा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हमरा 50 मार्क आसुची एवं सेति पय हमको 90 मिनिट बा 1.5 घंटा रो समय रहिछि एवं सेतिरे 5 प्रकार क्वेश्चन हमरा आसुची दीर्घ उत्तरमूलक सरलार्थ प्रबंध दरखास्त एवं अनुच्छेद। तुमे समस्त जानिछ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न दुईटी आसी थाए 7 मार्किया गद्यरु गोटिए पद्यरु गोटिए 7 दिन 14 मार्क सेति सरलार्थ दुईटी गद्यरु गोटिए पद्यरु गोटिए 5 दिन 10 मार्क प्रबंध 4टी प्रबंध देइथो जे कोसी गोटे प्रबंध लिखिबा को पड़िबो सेति पय हमको 10 मार्क दरखास्त बा पत्र लिखिबा पय पड़िथे तुमे दरखास्त लिखि परिबो बा पत्र लिखि परिबो एवं सेति पय 6 मार्क एवं अनुच्छेद गोटे देइथिबो ता तळुको 5टी प्रश्न देइथिबो जहा सेही अनुच्छेद रे तार उत्तर थिबो तुमे ताकू 5टी प्रश्न रो उत्तर लिखि देले पाइबो 10 मार्क। एई पर भाबरे 50 मार्क हमर आसुची सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वर्तमान पिला माने हम देखिबा सब्जेक्टिव क्वेश्चन गुडी को हमें किपरि भाबरे समय दबा जहा द्वारा हमें प्रत्येक प्रश्न को अटेंड करि परिबा ठीक भाबरे लिखि परिबा जहा फल कि हमर समय भितरे हमर लेखा सरी जीवो एवं नचेत बहुत समय पिला माने कोन करंती तुमे देखिथिबो जे समय सारा से खाता नबा को बसिलेनी किंतु ताकर लेखा सरी सारा गोटे मिनिट सारा टिकिए तो सेमिता को कहबा को पड़िबो नाही 1.5 घंटा भितर हमर ठीक भाबरे लेखा सरी जीवो। अनेक भलो भलो पिला जो माने A1 पाइचंती से माने सहित म आलोचना करिछि मो निज अभिज्ञता रु मु गोटे आइडियल टाइम मैनेजमेंट प्रस्तुत करिछि पिला माने यहा जदिओ बाध्य बाधकता नुहे ये तुम पई गोटे जस्ट गोटे फॉर्मेट तुमे निजको सेही हिसाब रे प्रिपेयर करि परिबो तुम हिसाब रे तुमे प्रिपेयर करि परिबो एवं एठी जो समय मु तुम मानकु बांटे छि तुम मानक पई एगुडी को फिक्स नुहे एगुडी को सब प्लस और माइनस 2 बा 3 रे अछि अर्थात जोडी 32 मिनिट लेखाइछि तुमे अधिक और 2-3 मिनिट नै पार बा 2-3 मिनिट कम जदि भी सरी गला
ବି ଭଲ କଥା। ସେମିତି ଭାବରେ 15 18 ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସମୟ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ବୋଲିକି ତୁମେ ଭାବି ପାରିବ। ଏବଂ ତୁମ ହିସାବରେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ନିଜକୁ ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗିବା ଦରକାର বা ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖାଟା ସରିବା ଦରକାର, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋର ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବଢେଇବା ଦରକାର, ରାଇଟିଂ ର ସ୍ପିଡ ଟାକୁ ବଢେଇବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଲିଖନର ଯୋଉ ବେଗ ତାକୁ ବଢେଇବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ମାନେ ଦେଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବ ଯେମିତି ଅକ୍ଷର ଭଲ ହୁଏ, ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢି ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏତିକି ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କରିଦେଲ, ତୁମେ ତ ପାଠ ତ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ତୁମେ ସାହିତ୍ୟରେ ରଖିପାରିବ। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବହୁତ ପିଲା ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଏଇଟା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହେଇକି ଓଡ଼ିଆରେ ଫେଲ ହବାଟା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଏବେଠାରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯେମିତି ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ତୁମେ ମାନେ ରଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆମକୁ କାଗଜ ଅଲଗା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆମକୁ ସାର୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଗେ ତୁମେ ମାନେ ଗ୍ରାମାର କରିଦେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଲେଖିବ ଦରଖାସ୍ତ, ତାପରେ ସରଳାର୍ଥ କରିବ, ତାପରେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବ। ଆଉ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ପରୀକ୍ଷକ ସେ ଖାତା ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରାୟତଃ ପଡିଥାଏ ଗ୍ରାମାରରେ, ଠିକ କରିଛ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷକ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ଦେଇଛି ସରଳାର୍ଥ, ତାପରେ ବୋଧେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଇଛି, ତାପରେ ପତ୍ର ଦେଇଛି, ସେସବୁ ଦଉଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମକୁ ସେଥିରେ ଆଗରୁ ତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିଛି, ତୁମକୁ କେବଳ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କିଏ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଏ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟଟି ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆଗେ ଲେଖ, ତାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖ। କାରଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଥିବ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ତାର ଉତ୍ତର ଅଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖାଲି ଲିଖିଦେଲା ମାତ୍ରେ 2 ମାର୍କ, 5ଟି ଲିଖିଦେଲା 10 ମାର୍କ, ଅତି କମ ସମୟରେ ସରିବ ଏବଂ 10 ମାର୍କ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଛା ଲାଗିଛୁ, ଯଦି ଏଇଟା ରହିଗଲା ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ହିସାବ କର ଆମର 10 ମାର୍କ ଆମ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ଏହା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରଖିଛି। 10 ମିନିଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରଖିଛି, ସାର୍ ଆମର ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରିଯିବ, ଆମକୁ 10 ମିନିଟ୍ କଣ ହବ? ନାଇଁ, ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ଆଗେ ପଢିବ ପ୍ୟାସେଜଟି, ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାର କୌଶଳ ସେୟା। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ପ୍ୟାସେଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ, ବୁଝିବ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢିବ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାସେଜଟିକୁ ପଢିବ ତୁମର ମନେ ପଡିଯିବ ଆରେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅଛି, ତା ଉତ୍ତର ତ ଏଇଠି ଅଛି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତଳକୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ ଉତ୍ତରଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଟିପି ନ ଦେଇ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯୋଉମାନେ A1 A2 ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ, ତୁମେ ମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାରଣ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ମାନକ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆସୁଛି ଯେ କେମିତି ମାର୍କ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉ ସ୍କୋରିଂ କି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହଉଛି କି ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିବେ ତାକୁ 2 ମାର୍କ, ଯୋଉମାନେ ସିଧାସଳଖ ଟିପି ଦେଇଥିବେ ତାକୁ 1 ମାର୍କ ଦିଆହବ। ଯଦିଓ ସାର୍ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଖାତା ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦଉଛୁ, ହଁ ପିଲାଟାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଠିକ ଲେଖିଛି ତ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନିଜ ଭାଷାରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେକୁ ଟିପି ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ପିଲା ତ ଆଗରୁ 2ଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଥିବେ, ପଛରୁ 2ଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଥିବେ, ପ୍ୟାସେଜର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାଗାରେ ହେଇଥିବ ସେ ଉତ୍ତରଟି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ନ ଲେଖି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ସୁଝିକିରି ତାର ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭଲ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ତୁମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ 10 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ପାଖାପାଖି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ 2 ହେଇପାରେ, ଯଦି 7-8 ମିନିଟ୍ରେ ସରିଗଲା ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ପଡିଥିବ, ବେଶୀ ଭଲ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବା, ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ବି ତ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଲେ ଟିକେ ମାର୍କ ଟେଚିଂ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାଏ, କମରେ ସରିଯାଏ। ତେଣୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବା ପତ୍ର ବି ଲେଖ, ଏ ପାଇଁ 6 ମାର୍କ ଅଛି, ଆ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଦେଇପାରିବା। ସେମିତି ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ 2 ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସରଳାର୍ଥ ବୁଝିବ, ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଦବ। ଏଇଟା ଆମର 5 ମାର୍କିଆ ପଡୁଛି 2ଟା, ତୁମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏକୁ 7.5 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏ ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ମାନଙ୍କରେ କିପରି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, କିପରି ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, କିପରି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, କିପରି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନାହଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସରୋଜକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ବା ଭଲ ପାଠ ଭଲ ମଣିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅ ଏବଂ ତାର ଭିଡିଓକୁ ଯାଇ ବା ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକରି ଏ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିକିରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ।
ପିଲାମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖି ସାରିଲ ତାପରେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଦେଲ ଇଏ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟରେ ତମର ଦୁଇଟି ଯାକ ସରଳାର୍ଥ ସରିଗଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯିବ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 ମିନିଟ ଗୋଟିଏ ପିଛା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ये जेहेतु दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न एवं ताकू लिखला बेले हम टिके भाबिचिंती लिखला पड़े केमती भल शब्द देकर आरंभ करी एवं तार विषय वस्तु ठीक भाव में उत्थापन करी तार पिन पॉइंट उत्तर किपरि भाव मोर आसीबो परीक्षा को खुशी हो एवं मार्क भल भाव मते देबे सेति पई जेतले मु भाबुची सेते बेले आमको टिके अधिक समय से दबा पड़ो जो मैंने भल स्टूडेंट से आलोचना करछि ना सर निश्चित भाव में आमको 16 मिनिट 17 मिनिट प्रत्येक प्रश्न पिछा यहाँ जाए तो तुम्हें मैंने से हिसाब से पिला मैंने प्रस्तुत कर कहली तुमको +-2 हेले आमर किसी असुविधा ना शेषक पिला मैंने रखी प्रबंध प्रबंध जो आम रखी प्राय 250 शब्द भितर लिखापी बोधे आम पड़ुची तुम्हें से हिसाब से तार 10 मार्कर पिला क्वेश्चन अच्छी प्रबंध केवे छाड़ब ना प्रबंध आम ओडिया घर पिला जहाँ पढ़ी से विषय में जहाँ जानी सुंदर भाव में लिखा चेष्टा करवा आम रखी 18 मिनिट एठू जदि अधिक समय कोठी नहीं जाइथिबा ताले एठी सेटा एडजस्ट हेइथिबो पिला माने प्रबंध रे बा एठी जदि बळी जाइछि एठी हमर एडजस्ट हो तेनो एठी हम मध्य 18 मिनिट रे ताको हमें सारिया पई चेष्टा करिवा जदि अधिक समय मध्य लागुछि पिला माने देखिले हमें गोटे वार्निंग बेल बाजे 5 मिनिट पूर्व ताको हम वार्निंग बेल को सतर्क घंटी से वार्निंग बेल बाजिबो माने हमें पुनरावलोकन करिवा रिवीजन करिनबा मु को क्वेश्चन छाडिले कि मु ठीक भाव में सब गुड़िक लिखिछि तो ताको ठीक भाव में देखि नबा सेति पई तुमको 5 मिनिट समय रखा जाइछि नले खाता सारे मागिबेनी सेतल गुण आमे व्यस्त हो किछि पिला तो एमिति 10म श्रेणी बोर्ड परीक्षा रे एते व्यस्त थांती खाता रे लिखिबा पई सेबान जेतले खाता सारे मागंती ताका एडमिट कार्ड पसिथिबो सेई परीक्षा खाता भितरे ताको साल दे देथि तो ये भूल पिला माने न हो तो समय पूर्व आम सरी जाऊ एवं आम 5 मिनिट रिविजन रखा दरकार से समय आम टे पढ़ी ना कौन कौन लिखी कौटी आकार से छाड़ी देछि कि कौटी बनानगत अशुद्धि मोर हो कि से गुड़ी ठीक कर दरकार ताहले एटा बहुत भल रहबो पिला माने एवं प्रबंधर समाप्ति निश्चित भाव में करबा प्रबंध बहुत पिला अधा लिखिक छाड़ी देथिबे जेमि खंडिया लागथि नाही तार जो समाप्ति सूचक अंशटा ताको उपसंहार कहूछु शेष कथा बोलिक कहूँ ठीक भाव में लिखिक समाप्त करवा भावुची जदि यहीपरि भाव में आम निजक प्रस्तुत करवा ये पूरा 90 मिनिट पिला टाइम मैनेजमेंट पूरा दि जाए तुम्हें निज निजे प्रस्तुत कर वेद नुहे तुम्हें निजे निजर टाइम टेबल निजर टाइम मैनेजमेंट गोटे चिठा तुम्हें निजर प्रस्तुत कर तुमको गोटे कथा पिला कहबी निज निजर पाठ पढ़ा उत्तर लिखार स्टाइल समस्त अलग मुझे जहाँ चिंता करें आउ किए से अलग भाव में चिंता कर तेणु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तुम पाखे केवल मुझे थोली जे आगु आम जब चिंता करते समय सुधा एति उत्तर सारे अच्छी सब प्रश्न गुड़िक उत्तर सठिक भाव में लिखिपारि परीक्षा लिखला बेले आमर किसी असुविधा हेब ना ना एमती ना समय तो अच्छी मुझे लिखुची एमती भाभी मोर 2-4टा क्वेश्चन मोर समय पड़ेगा आउ 2टा क्वेश्चन मुझे छाड़ी देके आसे सेमती हवा उचित नुहे तार पे भावुची तुम निश्चित भाव में एबेठारु परीक्षा निजक प्रस्तुत कर बहुत भल तुम मार्क रख कारण वर्ष सारा पिला जी परिश्रम करुचु से 2.5 घंटा उपर निर्भर करे आम के मार्क पाए वर्ष सारा परिश्रम कि 2.5 घंटा जब ठीक भाव में लिखि न पारे समय है आमर अक्षर बांदर करदे मन पड़ानी व्यस्त हो पड़े विव्रत हो पड़े गला आमर पूरा से वर्षकर तपस्या सुखुआ झोल पड़े तेणु पिला वर्षकर तपस्या से व्रत रहू ता सहित से जो 2.5 घंटार समय तापाई निजक प्रस्तुत कर व्यस्त हबार ना स्ट्रेस मुंड माने नबार ना निजक भाराक्रांत करिवार नहीं मन को कौन हम कौन नहीं एमती व्यस्त हबार नहीं बस निजक गोटे राजपुत्र भावी आराम से पिला माने पढ़ बापा मां मुहरे हस दवा पाठ पढ़ सार मानकर गौरव हवाई पाठ पढ़ निश्चित भाव में तुम मैंने गोटे बहुत भल पिला हो पार भल पाठ पढ़ा भल मनीष हवा यह आम समस्त जीवन व्रत हो पिला आज पुणी आउ गोटे भिडियो आउ किसी नुआ पाठ सहित आम मान भेट हम से पर्यंत समस्त बहुत बहुत धन्यवाद।